Zdravo, zovem se Nemanja Đurković i radim na poziciji Project lidera za verifikaciju firmwarea u kompaniji Avisto Eastern Europe već 2 godine. Završio sam elektrotehnički fakultet u Beogradu, smer energetika, ali svu svoju karijeru sam proveo u oblasti automatike i testiranja. Zašto sam baš odlučio da se bavim automatikom? Pa jednostavno, prvi posao koji sam imao je bio u industrijskom okruženju, tako da mi se to svidelo i evo već skoro 8 godina radim u tom okruženju. Dobra stvar kada radite u industrijskom okruženju je to što niste stalno vezani za sto, stolicu i računar, nego ste u isto vrijeme okruženi i hardverom, proizvodnim linijama i različitim ljudima. Također, nije potrebno znati samo programiranje, nego je također potrebno znanje iz, na primjer, oblasti osnova elektrotehnike ili iz mašinstva. Dosta je dinamično, nikada nije dosadno i sve što napravite je vidljivo i opipljivo. Moj zadatak u Avistu je da vodim projekat i tim koji radi verifikaciju firmwarea na servo drive-ovima za jednog velikog inostranog klijenta. Zadatak tima je da se svaka firmware verzija koju nam pošalje klijent testira novim i regresionim testovima. Ovaj test track pored mene ima sav potreban hardware da se to odradi. Zanimljivo je da smo ovaj test track dizajnirali mi i izradili smo ga lokalno u saradnji sa jednim lokalnim dobavljačem. Dakle, test sistem sadrži motion kontrolere, to jest PLC-ove, sadrži veliki broj servo drive-ova koji jesu glavna tačka ovog sistema, plus gomila raznih motora koji su povezani na njih. Motion kontroleri koje koristimo su zaista moćni uređaji koji mogu da podrže i do 130 servo osa. Servo drive-ovi su prototipovi koji mogu da podrže jednu ili dve ose različitih amperaža, čak do 130 ampera. I također imamo raznih tipova motora, linearne, sinhrone sa ili bez enkodera, asinhrone itd. Testove pokreće aplikacija i njen unit test framework, koja se nalazi na CI server računaru uz test sistem. Aplikacija je zasnovana na Codesisu, a testovi su pisani u structured tekstu. U početku su se testovi radili manuelno, ali smo mi vremenom, koristeći Python i različite uređaje kao što su releji, dodatni PLC-ovi, uređaji za promjenu topografije mreže, switchevi, uspjeli da automatizujemo ceo proces. Sada, skoro sve testove možemo da pokrenemo remotely koristeći automation server, u našem slučaju Jenkins, i versioning control system, u našem slučaju SVN. Testovi mogu da traju i satima jer testiramo veliki broj različitih kombinacija servo drive-ova i motora. Zašto je CI ili ti Continuous Integration bitan u današnje vrijeme? Jednostavno omogućava nam brži razvoj softvera i brže i lakše detektovanje bugova u softveru. U Avisto Eastern Europe na mom projektu primjenjuje se integrisani pristup koji uključuje i testiranje hardvera kao glavnog nosioca softvera, to jest firmwarea. Ukoliko vam se dopada opis mog posla i sistem rada na ovom projektu, slobodno se prijavite za program praksi ili otvorene pozicije ako već posjedujete iskustvo iz Continuous Integrationa. Veliki pozdrav i vidimo se!